Chief Minister of the State of West Bengal, signed by Shri R.N. Ravi, Governor of West Bengal, on 8th May 2026. May I now request Shri Shubhendu Adhikari, Honorable Chief Minister Designate, to take oath before the Honorable Governor. আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। दो बार एमपी, 3 बार एमएलए, 5 साल नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी आज मुख्यमंत्री के रूप में पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी 30 साल से राजनीति में प्रधानमंत्री ने पीठ थपथपाई है, आशीर्वाद दिया है। पश्चिम बंगाल की इस नई सरकार की जिम्मेदारी अब आपके हाथों में है और अब शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्री से भी आशीर्वाद लेते हुए अपने बाकी सहयोगियों से मुलाकात करते हुए शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के अब नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने गले में भगवा शॉल फहरा दिया है। ये देखिए, ये तस्वीर वो वाली तस्वीर है जो वायरल होगी। योगी आदित्यनाथ खास तौर से उनके लिए लेकर आए ये भगवा पटका, गले में पहनाया है। With your permission, sir, I now read out the order of appointment of the honorable ministers. The order of Governor of West Bengal